Hello everyone, welcome to my class. This is chapter 5. After you finish PTS atau test semester, now I'm going to talk about how to make asinan buah. And in this chapter, I'm going to talk about the taste of fruit and procedure text. Nah, di chapter kelima dalam buku I Love Jakarta, kita bahas tentang bagaimana membuat asinan buah dan membahas tentang rasa buah maupun prosedur teks. Well, let's check this video and listen carefully. Now we're going to talk about taste. Nah, taste dalam bahasa Indonesia adalah rasa. You can taste with your tongue. Kita merasakan rasa buah menggunakan lidah kita. Now look at this picture. This is a papaya. The papaya tastes sweet. Nah, papaya rasanya manis. Next, the jicama tastes sweet. The jicama atau bengkoang rasanya manis. Next, the mangoes taste sweet. Ya, mangga rasanya manis. Next, the pineapple tastes sour. Nah, nanas terasa asam. Next, the mangosteen tastes sweet. Nah, manggis terasa manis. The strawberry tastes sour. Nah, buah strawberry rasanya asam, ya. Nah, they are talk about taste, yang bahas tentang rasa buah, ada manis dan ada yang asam. Next, another taste, rasa yang lainnya adalah the chili. Ya, ini adalah the chili tastes hot. Nah, cabai rasanya pedas. Next, the chicken broth tastes savory. Nah, kaldu ayam rasanya gurih, ya. Next, the bitter melon tastes bitter. Nah, pare rasanya pahit. The salt tastes salty. Nah, garam rasanya asin. Jadi ada rasa hot, pedas, savory, gurih, bitter rasanya pahit, salty rasanya asin. Next, I'm going to talk about asinan Betawi and listen carefully. Asinan is a pickled vegetable or fruit dish commonly found in Indonesia. Asin, Indonesia for salty, is the process of preserving the ingredients by soaking them in a solution of salty water. Nah, asinan adalah acar buah atau acar sayuran. Ya, umumnya ditemukan di Indonesia. Kata asin ini dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggris bilangnya adalah salty. Ya, adalah proses ya dalam menyajikan bahan-bahan dengan merendam di larutan air garam, ya, air yang terasa asin. Jadi asinan itu buah acar buah atau acar sayuran yang direndam di larutan air garam, ya. Next, asinan is quite similar to rujak, which is usually served fresh, while asinan is preserved vegetables or fruits. The taste of asinan is spicy, sour, sweet, and salty. Many types of variation of asinan in Indonesia. The most popular is asinan Betawi. There are two main variants of asinan Betawi, asinan sayur,
salted vegetable, and asinan buah, salted fruit. Nah, dalam bahasa Indonesia, asinan ini hampir mirip dengan rujak yang biasanya disajikan secara segar. Ketika asinan disajikan dalam sayuran ataupun buah, rasa asinan ini adalah pedas, asam, manis, dan asin. Banyak jenis dan variasi asinan di Indonesia. Yang paling populer adalah asinan Betawi. Ada dua jenis varian asinan Betawi, yaitu asinan sayur dan asinan buah. Jadi kalau asinan sayur bilangnya salted vegetable, sedangkan asinan buah salted fruit. The last paragraph is, asinan Betawi is the vegetable asinan of Betawi people from Jakarta, is preserved Chinese cabbage, bean sprout, tofu, and lettuce, served in a thin hot peanut sauce with vinegar, topped with peanut and kerupuk. Asinan can be found served in restaurant, warung, and also traveling street vendor. Nah, asinan Betawi merupakan asinan sayuran, ya, dari orang-orang Betawi di Jakarta, ya, disajikan, ya, yaitu sawi putih, ya, Chinese cabbage ini sawi putih, cabbage menggunakan kol, bean sprout ini adalah toge, tofu tahu, dan sawi, ya, and disajikan dengan saus kacang yang pedas dengan cuka, dan di toppingnya menggunakan kacang tanah yang sudah digoreng dan kerupuk, ya. Asinan bisa ditemukan di restoran atau warung dan juga pedagang kaki lima. Nah, jadi kalau ingin mencari asinan Betawi, ya, you must come to Jakarta. Especially at Condet, ya, orang-orang Condet itu banyak memproduksi asinan Betawi, yaitu asinan sayur atau vegetable asinan. Okay, next we talk about direction. Bagaimana cara membuat asinan Betawi. First, wash all the fruits using clean water. Pertama, kalian mencuci buah-buah dengan air yang bersih. Second, yang kedua, kupas kulit buah dan potong dadu menjadi potongan-potongan kecil. Yang ketiga, kita ulek, ya, chili, ya, cabai dengan menggunakan blender atau ulekan. Selanjutnya, rebus air dan masukkan cabai giling yang kita giling tadi. Yang kelima, tambahkan gula, garam, terusnya asam jawa untuk menambahkan rasa. Terakhir, asinan Betawi siap disajikan. So I will read the English one. Direction how to make asinan Betawi. First, wash all the fruits using clean water. Second, peel the fruits and cut them into slices. Third, green chili using blender or grinder. Next, boil some water and put the grinded chili. Then, add some sugar, salt, and tamarind to flavor the taste. Last, asinan Betawi is ready to serve. Well, this is about how to make asinan Betawi. You can make it at home. Well, thank you very much for watching. I hope you can understand about chapter 5. Don't forget subscribe and like. Goodbye and have a nice day.